Bjelašnica i njeni visovi. Tamo gdje se nebo spušta i ljubi vrhove olimpijske ljepotice, smjestilo se selo Čuhovići. Zov mira i spokoja pruža svoje ruke i u zagrljaju vraća djecu domu svome. Nakon 19 godina sam se iz Njemačke vratio u svoju rodnu zemlju. Za mene je ovo mjesto moj raj na zemlji i sa mojom porodicom mislim da nema mjesta gdje bi se bolje osjećao. Eto, bar to mjesto još nisam sreo. Harmoniju sa prirodom protkala je i ljubav prema psima. To su naši iskreni prijatelji kojima pričamo svoju tugu i svoju radost, a oni samo slušaju i vjerno čuvaju tajne. Ovo je rasa Cane Corso koju sad i uzgajam. Ima 6 godina. Jako sam zadovoljan s njima. Porodični su psi, dobri čuvari, u biti ono što sam i tražio. Jako su inteligentni kao i drugi psi, ali oni su baš namijenjeni da služe čovjeku u više sfera života. Znači, šta god želite, da li želite kao policijskog psa ili vojnog ili poslušnog ili psa za terapije, oni su stvarno, naravno od šteneta do šteneta se razlikuju, ali u biti mogu ispuniti sve te potrebe ljudske. Početak dana kod mene izgleda tako da ujutru kad se probudim, znači prvo idem njima, jer ishrana počinje najčešće kod malih štenaca. Oni kad jedu, onda pustim ove velike i onda smo većinom u ovom pravcu vamo gdje vidite, to je nekih 10-15 minuta hoda, prijeđemo kilometar, vratimo se nazad i onda nahranim i njih. Vidim šta sam planirao za taj dan i onda startam. Nekad su to kvad ture sa psima, nekad bez njih, nekad goste imam. Što se tiče njege, stvarno ne mogu sad reći da pretjerano zahtijevaju neke tretmane. Znači dovoljno je jednom sedmično da ih iščešljate i naravno dobra ishrana. Jer onda će im biti dlaka sjajna. Što se tiče njihovog vremena koje je potrebno radi socijalizacije, radi dobre socijalizacije, znači sa djecom, sa drugim životinjama, to je jednostavno vrijeme koje morate odvojiti i posebno ova rasa zahtijeva mnogo od čovjeka, tako da oni su najljepše se osjećaju, ajde kažemo, u prisustvu čovjeka. Nije to nešto pretjerano što oni zahtijevaju, znači njima je dovoljno, evo kao što sad vidite, da ovdje leže, da čuju ljudski glas, jer im je to im daje osjećaj sigurnosti i osjećaj ljubavi. Što se tiče ishrane, mlade štence hranim 4 puta dnevno, oni kako rastu onda prelazimo na 3 puta, kasnije 2 puta od nekih 6 mjeseci, a velike mogu se hraniti jednom na dan, a mogu da se hrane 2 puta na dan. Ja preferiram ishranu 2 puta dnevno jer želudac onda ne bude preopterećen, da ne bi došlo do, čini mi se, torzija se zove, kad se želudac prevrne i to može smrtno biti za psa. U širokim prostranstvima želja za avanturama trepti na talasima svakog povjetarca. Ako bi bjelašnica bila četinar, onda biste u danu mogli da vidite samo jednu njenu iglicu. Zato Ado je došao na ideju da prijateljima pokazuje sve njene čari uz pomoć 4 točkaša. Planovi za skoriju budućnost izgledaju takvi da ovdje u ovom mom takozvanom raju želim da ljudima nudim ture, organizovane ture, znači sa vodičem, pa čak i bez iznajmljivanja vikendice, da se ljudi opuste u prirodi,
gdje se evo ništa ne čuje osim tamo zvono ovaca, da dožive i uživaju u ovoj sreći koju ja osjećam svaki dan kad sam ovdje. Siguran sam da ima mnogo ljubitelja prirode i životinja i ovih naših prirodnih ljepota i koji jedva čekaju da dobiju poziv na ovakvu jednu lokaciju. Naravno, ture će ići i prema Lukomiru, gdje imam mog prijatelja Durana. S njim ću i neku planirana je neka saradnja u vezi konja, znači da se dnevno jahanje na relaciji Lukomir-Čuhović ili Čuhović-Lukomir, kako god, gdje bi ga gore dočekala njegova supruga, odnosno goste bi dočekala njegova supruga Zineta, koja izvrsnu kuhinju ima kad su pite u pitanju, uštipci, eksimeti, kako se ovdje u Hercegovini kaže, jel? Sve je prirodno, domaći sok, domaći sir, mladi sir, krastavac iz bašte, mrkva, šta god vam srce poželi u prirodi, tu je prisutno. I naravno, odlična atmosfera, jer su to svi ljudi pozitivni, sretni da žive u ovakvim krajevima, svjesni, najprije svjesni da žive u ovakvim krajevima i cijene tu ljepotu i mislim da se mnogo prijateljstava može tako izgraditi i održati. Slika govori 1000 riječi, ali to su ipak neke tuđe misli. Kako biste razgovarali sa prirodom i svojom dušom osjetili divlju planinsku ljepotu, dođite u posjetu selu Čuhovići na Bjelašnici i odnesite sa sobom svojih 1000 riječi.